Mwenzangu kijana na kisiko pale vile, kwa kitu moja nitafuta sema hivi, kwa najikaza upende vitu vyote kuwafanya. Na kwa jikaza ujue nini kile unapenda na nini kile unataka na nini kile unataka kufanya. Juu kitu kile kile unataka kufanya, kile kile unapenda, ndio kile Mungu atakubariki yako. Unasikia pale? Juu nishakia jifunza kitu fulani. Acha niseme hivi. Kuko watu wa mingi wajue wanapendaka. Huku maisha tu ya kawaida, acha tu niseme. Wewe ule unaenda kwa watu, mtu anakukaribisha, ingia munyumba karibu. Kisha mtu anakuuliza, unataka ukunywe soda gani? Kinywaji gani ndio unataka ukunywe? Kisha wewe ule pale vile unasema lita tu yoyote iko. Yaani kama uko serious na maisha yako. Unasikia? Ndio maana jifunze kupenda vitu unataka na kufanya vitu vyenye unataka kufanya. Nasikia usiwe tu mtu jump tu mtarukia kila kitu kyote kionaona maisha unapenda uanze kifanya. Ile haitakuwa mzuri. Nasikia wewe jikaze ufanye kile kitu kyote unataka kufanya. Ukifanye kwa roho ya usawa, kwa roho yenye amani. Unasikia tupale vile kwenye wewe uko tofauti, uko kipekee. Njoo kwa maana jua vyenye unataka na vyenye unapenda. Usiigeige tu na usijifunze kwa wengine. Unasikia pale, hiyo nilikuwa sema. Jikaze sana uzidi kupenda vitu vile unataka kufanya. Jikaze sana ujitambue. Jikaze sana ujue nataka nini, nataka kufanya nini. Jujue maisha. Siku utaanza shindwa kujua shwa yote unataka. Ujue maisha hakuna kitu taresiri. Na uache kusemea shetani bongo. Juu shetani haiko pale. Na ukijua maisha yangu ni shoot yangu ya kufanya vitu mimi nataka. Ni shwa yangu. Nifanye vitu vinanistahili, nifanye shwa ya mzuri yenye inanistahili. Mimi ndio nataka kula sai na ndio nachagula. Jua hata Mungu naye atajua kubariki kupitia vile venye wewe unataka, vile wewe unapenda. Mungu atutilia shwa mwa hii dunia. Kila mtu kwa shwa ya kufanya. Ndio bwana mfanya dhambi akifanya dhambi, Mungu amuwake, Mungu anamwacha. Mimi siku moja atachunga kiama. Kila mtu anafanya vitu vya anajisikia mwa hii dunia kupitia shwa iko naye. Ndio kwa maana kama gisi uko pale vile, jikazo kuwe na shwa mzuri. Sasa kisimendeza kuambia jikazo kuwe na shwa mzuri. Shibo tukuwe na shwa mzuri. Jua unapenda ni nini, unataka nini, unataka kuaccomplish nini, unataka kufanya kitu gani. Ni ile maisha yako itaendelea kuwa sawa, itaendelea kuwa bomba. Juu ukikosa kujua tu yote unapenda. Huruma kwako. Mimi sikutakie vile. Nataka ujitambue, nataka ujielewe, ujue nini unataka kufanya, ujue nini unataka accomplish na maisha utaendelea kuwa bomba. Juu maisha kila siku ni kuwa nakuwa, kila siku ni kujua nini ndio mtu anataka. Juu nguo ulivala mwaka jana, kwa sababu sasa huwezi ivala tena ndio unaipana. Unashanje tabia. Bila yote kubadilika tena kwa ni shwa mtu. Kama unataka kushanje maisha yako tena sasa ubadilike tena kuwe mpya, ifuna shwa zile, kwanza fanya vitu ya mzuri, kwanza fanya discipline ya mzuri, kwanza enda mjini, kwanza lala kwa wakati, kwanza kula pia, kwa fanya vitu vyote vinastahili na utaona hisi maisha yako itaendelea mbele. Njoo ile nilikuwa nakwambia, jikaze sana ujitambue, unatoka wapi na unaenda wapi na kitu gani ndio kinakulamushaka ukitanda kia complete. Njoo nilikuwa kwambia ona kama uko hapa hivi, jikaze usubscribe, ulike hii video. Hii video itakusaidia maisha yako ya kwenda mbele. Kila siku tukisikia tu unakosa kujitambua, unakosa vitu ya kujifuata na upya, jirudilie hii video iangalie, itakusaidia. Wengine video yangu ya kufanya action leo, usisubiri kesho. Nasikia ingia hapo utazipata, ziko pale vile za mingi, zitaendelea kusaidia. Tuendelee kujifunza kila siku na kila siku uzidi kuwa bomba, uzidi kuwa bora maisha yako. Ndio itaendelea kusaidia na ujikaze, ujiabone kwa hii video, ujisubscribe hapo no like no comment, tujue nini njoo inaendeka maisha yako, juu tupate kisa kusaidiana. Mungu abariki. Tukutane tena mwingine kroniki, mwingine mafunzo. Mungu abariki. Chao.